हेलो हाय नमस्कार समस्त को आई होप आप समस्ते बहुत ही भल और बहुत ही सुस्थ थे। तो मु तापस आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्ची शिक्षा तापस यूट्यूब चैनल रे। आज वीडियोटा बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियो हवा जाऊँगी। कहीं इंपोर्टेंट ना आज वीडियो आम ओएसटेट बुझेगा ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 ऑनलाइन फॉर्म पकेबा ओएसटेट को आम अप्लाई कर प्रोसेस यही वीडियो जाना केमी आपण प्रथम रु पूरा कंप्लीट होगा जाए प्रोसेस आपण करेंगे बा केमिति आपण अप्लाई करेंगे फास्ट रु लास्ट जाए ए टू जेड सब इनफॉरमेशन आपण मैंने पाइबे यही वीडियो रे। जो पिला माने बीएड कंप्लीट कर जाइछंती बा जो पिला मानकर बीएड कंप्लीट हो जाइछि एवं जो पिला माने वर्तमान कंटिन्यू रे अछंती से माने केमिति अप्लाई करेंगे से माने को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे अप्लाई टाइम रे एवं जो माने वर्तमान एडमिशन नौचंती नुआ पिला से माने अप्लाई करेंगे कि नहीं बा तांको पे कोनोसी भी ऑप्शन अछि कि एवरीथिंग माने फास्ट टू लास्ट बा हमर ए टू जेड ठीक अच्छे सब किसी पूरा डिटेल्स मुझे कहि वीडियो को संपूर्ण देखिए। जो पिला माने एपर्यंत अप्लाई करना से माने निहाती वीडियोटा देखु प्रोसेस पूरा कहुई प्रोसेस को आप फॉलो करके अप्लाई करूँ। मु जो डॉक्यूमेंट आपको जो जगह कहि अपलोड करने को सही जगह अपलोड करेंगे और सही डॉक्यूमेंट ही करेंगे। आदि आपंक पाखे से डॉक्यूमेंट नहीं देन तार अल्टरनेटिव कौन अच्छी ताहा भी मुझे वीडियो कही वीडियो को संपूर्ण देखिए जहाँद्वारा आपण मैंने ओएसटेट निर्भुल भाव में अप्लाई करेंगे कौन भूल आपंकर हेनी ठीक अच्छे। कहीं ये कथा कहूँ ना मोर ओएसटेट 2024 से क्वालिफाइड किंतु मुझे देखिए आउ थे फॉर्म पकेली मो निजर माने मो निजर डॉक्यूमेंट देकी सब करुच्ची किंतु आपण माने देखा पड़ो जब वीडियो न देखिए देन आपण मैंने बुझीपारे बुझीगला। तो चलते मो वीडियोटा आरंभ करुच्ची वीडियो को संपूर्ण देखिए। आउ गोटे कथा आम ओटीटी जमी अप्लाई करूँ ओटीटी आम लास्ट पेमेंट ऑप्शन था किंतु ओएसटेट आम फास्ट पेमेंट ऑप्शन आसूँ बुझीगला। आपण फास्ट पेमेंट करने को पड़ो तापर आप कंटिन्यू करेंगे अदरवाइज आप कौन माने एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल ही करें ठीक अच्छे। तो फास्ट पेमेंट करने को पड़ो आपंकर कैटेगरी हिसाब से आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी देन आपको 600 और जब आप जनरल जनरल कि एससी बीसी ओबीसी कैटेगरी देन आपको 900 टका पेमेंट करने को पड़ो ठीक अच्छे। तो चलतु मु वीडियोटा आरंभ करुच्ची वीडियो को संपूर्ण देखिए। गोटे कथा वीडियोटा आरंभ करने आगे गोटे कथा मुझे कहवाक चाहे आपण मैंने निज मोबाइल अप्लाई करेंगे कि नहीं सेटा आपंक किंतु मो सजेसन आपण मैंने डेस्कटॉप रे करूँ अदरवाइज जेकोसी गोटे ऑनलाइन शॉप रे जाइए करूँ कहीं मोबाइल रे करेंगे मल्टीपल टैब यही ऑप्शनटा आपको बारंबार आपको प्रॉब्लम देखे माने बारंबार आपको सामने आसो। तो मो सजेसन कौन आप मोबाइल करूँ ना पीसी जदि अच्छी सिस्टम थिले सब को जातु 100 टंका गोटे खर्च हम सीना आप ऑनलाइन रू करूँ किसी प्रॉब्लम आपको जमी न हो ठीक अच्छे। तो चलते आम स्टार्ट करवा वीडियोटा आरंभ करुच्ची वीडियोटा आरंभ कर जी हम चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर करदे है। तो चलतु मु आरंभ करुच्ची। तो देखो फास्ट कथा आपण मैंने जो ऑनलाइन खोजे ओएसटेट अप्लाई लिंक अप्लाई कौटू को तार वेबसाइट आपको तार लिंक मिलवा कष्ट ठीक अच्छे। तो मुझे आपको यही वीडियो डिस्क्रिप्शन रे ठीक अच्छे ये लिंक प्रोवाइड करदे आपको क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई लिंक थ्रू रे जाकि डायरेक्ट आप वेबसाइट रे पहुँची पारे बुझीगला। तो आपण मैंने लिंक रू करूँ आपन को ही फायदा मिले बुझीगला। एप्लिकेशन फॉर्म रिजेक्ट बा कौन असुविधा न होगापाई मो पीसी रे करूँ आपण मैंने भलसे देखूँ और बुझंतु मो कौन कौन कहूँ बुझीगला। स्टार्ट करवा। तो ये देखु प्रोसेस आम स्टार्ट होची बुझीगला। मु जो लिंक आपन को डिस्क्रिप्शन रे देइछि से लिंक रे डायरेक्ट क्लिक करबे आपन एही पेज रे जाइकि ओपन हो आपन को लिंक क्लियर। नेक्स्ट देखंतु हमरो एही जगह कोन अछि ना आपन लॉगिन करबा को पड़बो आपन को। तो लॉगिन आपन करिबेनी आपन न्यू फर्स्ट टाइम सेते पे क्लिक हियर टू माने फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन बुझीगला। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करिवे देन यही जगह रे आपणकर सब डिटेल्स देवे जहाँ जहाँ मागुची बुझे। फास्ट आप ना देन आप गोटे पासपोर्ट क्रिएट करेंगे ताको री माने आउ थे मारे तापर आपणकर कास्ट सिलेक्ट करेंगे देन आपणकर मोबाइल नंबर देन आपणकर ईमेल बुझीगला। एतिकी करेंगे जमी आम ओटीटी रजिस्ट्रेशन करते सेमती सेम प्रोसेस करेंगे। तो मु फास्ट रजिस्ट्रेशन करके नेक्स्ट प्रोसेस आपको कहूँ एतिकी समस्ते पारे ना। तो एमती कर सारापर नेक्स्ट प्रोसेस आमर आसो ओटीपी भैलिडेसन बुझीगला। मैंने ओटीपी आसो आप मोबाइल नंबर कि ईमेल आपको देवे आपको देकी भैलिड माने वेरीफाई करेंगे ठीक अच्छे। तो मु कंप्लीट कर सारापर नेक्स्ट प्रोसेस कहूँ। तो देखो यहाँ आमर पासपोर्ट क्रिएट हो गला माने आमर रजिस्टर हो गला। तो नेबे आम जो पासपोर्ट क्रिएट करेचे मोबाइल नंबर सहित पासपोर्ट देवे दे सारापर आप लॉगिन करेंगे बुझे मैंने आप पासपोर्ट जहाँ आप क्रिएट करते ठीक अच्छे। लॉगिन कर सारापर आपंकर स्टेज माने स्टेप स्टार्ट हो स्टार्ट हो लॉगिन कर सारापर आपंकर फास्ट आसो पेमेंट ओटीटी आम लास्ट रे पेमेंट करते कि फास्ट रे पेमेंट करने को पड़ो।
देखो ओटीपी आसी तो ओटीपी आप ये इनपुट करेंगे इनपुट कर सारापर आम नेक्स्ट ऑप्शन पेमेंट पे जीव ठीक अच्छे आउ गोटे कथा मुझे कहीं हाइड करुच्ची ना यूट्यूब गाइडलाइन अच्छी टर्म एंड पॉलिसी जदि न करेंगे देन से वीडियो को रिमूव करदेव है तो से मुझे हाइड करुच्ची एमती आउ मैंने तार मकसद किसी नुह आपको मो नंबर देखेबी कहीं मो नंबर समस्त आप जानते ये माने लुकेबार किसी ना हाइड कर किसी ना बुझेगा तो नेक्स्ट प्रोसेस कथा नेक्स्ट प्रोसेस कौन आसुच्छी देखंतु तो देखो ए नेक्स्ट आम से पेमेंट ऑप्शन आसी जाइए आप सिलेक्ट करेंगे आप कौ पेमेंट थ्रू रे मैंने आप पेमेंट करेंगे मु स्कैन क्यूआर करुच्चे मैंने क्यूआर जेनेट हम ताकू पे करें पेमेंट नहीं ना मुझे एसी से 600 जदि आप जनरल देन आपको 900 दबाक पड़ो बुझे तो पेमेंट कम्प्लीट होगा देखो आमर पर्सनल इनफॉरमेशन पेज पड़े आसी जो थी कि आप निजर पर्सनल इनफॉरमेशन सिलेक्ट करेंगे तो कौन कौ जगह कौन इनफॉरमेशन देवे मु भलसे कहूँ भलसे बुझंतु जमी भूल किसी भी न हुए बारंबार एक कथा कहुच्छी कहीं आपको सर्टिफिकेट आप सब डिटेल्स आसे देन आप डेली मैंने आप सर्टिफिकेट आपको एड्रेस आसे तो एड्रेस किसी भी भूल जमी न करंतु बारंबार गोटे कथा कहुच्छी देखो मु फिलअप करुच्ची मैंने फास्ट आपको कहूँ देन फिलअप करुच्ची कहीं जो कथा मु कहली यूट्यूब टर्म एंड पॉलिसी इश्यू ठीक अच्छे तो देखो ये जगह आप केमिति करेंगे भलसे बुझे है तो माने अप्लाई प्रोसेस आप अलग किसी भी की प्रेस करें था नॉट अलाउ देखाइब ठीक अच्छे तो देखो फास्ट आपणकर अच्छी नेम ऑफ दी कैंडिडेट बुझेगा आपण ऊपर गोटे आपणकर यूनिक आईडी क्रिएट हो तो ताकू दरकार नहीं आमर नेम ऑफ द कैंडिडेट आप ना लिखिए जो पिला अप्लाई करेंगे देन नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ आप डेट ऑफ बर्थ जहाँ भी आपंकर थी सर्टिफिकेट हिसाब से ताकू भी पकेबे ठीक अच्छे बहुत पिला सर्टिफिकेट अलग थाए कि एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अलग थाए कि सेमती नुह आप सर्टिफिकेट जहाँ थी सेमती ही पकेबे देन जेंडर ठीक अच्छे डेट ऑफ बर्थ पर जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे से जगह 3टा ऑप्शन थी मेल फीमेल आउ अदर ठीक अच्छे तो जहाँ थी सिलेक्ट करेंगे देन आपंकर इंटर आधार नंबर आप आधार नंबर देवे देन आप कास्ट तो से फास्ट टाइम सिलेक्ट कर देते से जगह किसी सिलेक्ट करने दरकार नहीं देन आपंकर कास्ट हिसाब से आप सर्टिफिकेट को किए इश्यू करिसेंती तो जनरली कास्ट सर्टिफिकेट आम रेवेन्यू ऑफिसर करते तो आप रेवेन्यू ऑफिसर लिखिपारे अदरवाइज आम तहसिलदार कि एडिशनल तहसिलदार केतक स्थल करते भी लिखिपारे क्लीयर नेक्स्ट आम 7 नंबर ऑप्शन अच्छे देखो सर्टिफिकेट बुझेगा माने आपंकर सर्टिफिकेट नंबर थाए समस्त जानते ताकू आप इनपुट करेंगे आउ सर्टिफिकेट नंबर कौ जगह थाए ता भी जब न जानते टॉप ऑफ दी कॉर्नर थी देन आपंकर डेट ऑफ सर्टिफिकेट के इश्यू होती ताकू भी देवे ठीक अच्छे ये क्लीयर देन नेक्स्ट आमर 8 नंबर ऑप्शन रे आपको अपलोड करेंगे का सर्टिफिकेट को 100 KB भीतर थी जेपीईजी फॉर्मेट करेंगे नॉट पीडीएफ सपोर्ट नबनी ये जगह ठीक अच्छे जेपीईजी करेंगे 100 KB तले करेंगे ठीक अच्छे केमिति करेंगे ना आमर ऑनलाइन ताकू करेंगे बहुत सारा साइट अच्छी देन फिजिकल जदि आप हैंडिकैप देन एस न करेंगे जी ना सी से हिसाब से सिलेक्ट करेंगे जब एस करेंगे देन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को पड़ो बुझेगा देन आप अपलोड फोटोग्राफ आप पिक अपलोड करेंगे टी भलटा करने को चेष्टा करेंगे जहाँकि 50 KB भीतर होता दरकार ठीक अच्छे कहीं यही पिक माने फोटोटा आपंकर सर्टिफिकेट रे अटैच होगी आसो ओ स्टेट बेसी कष्ट नुह जे आप क्वालिफाई करें ठीक अच्छे तापर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे ओनली 20 KB तले हवा दरकार बुझेगा ठीक अच्छे तो ये बुझेगा नेक्स्ट मदर्स नेम इनपुट करेंगे आपंकर फादर्स नेम इनपुट करेंगे देन आपंकर ये जगह आप एस न अच्छे आप इंडियन सिटीजन देन एस करेंगे देन तले अच्छे आपंकर 2टा ऑप्शन ये 2टा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट यही 2टा ऑप्शन समस्त भूल हुए ठीक अच्छे तो कौन कौन ऑप्शन अच्छी ना आम ट्रेनिंग स्टाटस ये जगह 3टा ऑप्शन आसे ट्रेन अनट्रेन आउ परसुइंग ठीक अच्छे आ गोटे अच्छे आमर इन सर्विस एस न करेंगे तो मुझे 2टा ऑप्शन आपको कहूँ लास्ट से कहूँ ठीक अच्छे कहीं मुझे डायरेक्ट देखा बुझेगा नेक्स्ट तले आमर एड्रेस डिटेल अच्छी ताकू आम फास्ट फिलअप कर दूचे मैंने केमी फिलअप करेंगे मुझे कहूँ देन मुझे 2टा आपको बताऊँगी ठीक अच्छे तो ये 2टा को टिके रखा पर्सनल इनफॉरमेशन आपंकर आर्ट आप गाँ आपंकर पोस्ट आपंकर पिन आपंकर डिस्ट्रिक्ट भलसे सिलेक्ट करेंगे जमी भूल न हुए निर्भुल भाव में देन जदि आप परमानेंट आउ करेस्पोंडेंस एड्रेस सेम देन आप सेम आज करदे है देन सबमिट करदे किंतु सबमिट करने आगे आम से 2टा ऑप्शन रे कौन आम फिल करवा जानवा दरकार
ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ମାନେ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିନି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଛି ସେମାନେ ତ ଯାହା ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ମୁଁ କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣ 15 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାର ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼୍ ପିଲା କି ଓଡ଼ିଶା ବିଏଡ଼୍ ପିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅନଲାଇନ୍ର ମାର୍କସିଟ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣ ପର୍ସୁଇଂ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଆଉ ଅନଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଅନଟ୍ରେନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେନି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ଼୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ମୋ ପାଖରେ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟରର ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଭଲସେ କରିବେ। ଆଉ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ତ ଆପଣମାନେ ନୁହନ୍ତି ନା, ବିଏଡ଼୍ ପିଲାମାନେ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନୁହନ୍ତି, ତ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନ କରିବେ, କ୍ଲିଅର୍। ଏତିକି ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସଟାକୁ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଭଲସେ ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କ୍ଲିଅର୍। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପଲିସି। ତ ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତ ତାହାକୁ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ପାଠକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି 10th ଯାଏ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଅପସନ୍ଟାକୁ, ମାନେ ଉପର ଅପସନ୍ଟାକୁ। ଆଉ ତଳେ ଯଦି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜେନେରାଲି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଉପର ଅପସନ୍ଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ପାଷ୍ଟ HSC ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଫ୍ BSc, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ସବଜେକ୍ଟ MIL ହିଁ ଥାଏ ସବୁଥିରେ, +2 ଆମେ MIL ହିଁ ପଢ଼ିଛେ, କ୍ଲିଅର୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଆମର ଆସିବ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ବୁଝିଲା। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ବି ବୁଝନ୍ତୁ, କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନ ବୁଝିକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ଅଛି। ତ ପେପର୍ 1 ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପେପର୍ 2 ହେଉଛି ଓନ୍ଲି PET ଟିଚର୍, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ହେଉଛନ୍ତି ପେପର୍ 2, ଆଉ ପେପର୍ 1 ହେଉଛି ଆମର ଅଦର ଯେତେ ସବୁ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଟିଚର୍ ପେପର୍ 1, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା। ଓନ୍ଲି PET ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ PET ଟିଚର୍ ଆମର ପେପର୍ 2 ପକାଇବେ, ଆଉ ଅଦର ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଟିଚର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅପକମିଂ ଟିଚର୍ ସେମାନେ ପେପର୍ 1, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ PCM ଥିଲେ PCM, CBJET ଥିଲେ CBJET, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆସିବ ଏ ଜାଗାରେ ଅପସନ୍ଟା। ତ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯାହା ବି ଥିଲା, କ୍ଲିଅର୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ବି 2ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ BED କରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର BED ଓଡ଼ିଶା BED ହେଉ, 2 ଇୟର୍ର BED, 3 ଇୟର୍ର BED ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ତଳେ ଅଛି 4 ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BED, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 4 ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BED ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଆମର ଉପରଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଇନପୁଟ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଥିଲା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ମଗା ହେଇଛି। MIL ବି ଥିଲା, ଇଂଲିଶ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଇନପୁଟ୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଯାହାଫଳରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ରିକ୍ସ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେବାକୁ ଚାହେଁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ଟେବଲ୍ ଅଛି ତାହା ହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଇନପୁଟ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା ତ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠିରେ 3ଟା ଅପସନ୍ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କର 50% ଏଭବ୍, 45% ଲେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିବ। ତ ଆପଣ 50% ଏଭବ୍ ଥିଲେ 50% ଏଭବ୍ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ବୁଝିଗଲା। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇନସର୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଆସିବ, ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଏହି ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ବି କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ହେଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର BED ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର BED। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା +2 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ବୁଝିଲା। ତ ଆମର 3ଟା ଯେହେତୁ ମାନେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ 3ଟା ଅପସନ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି, 3ଟାକୁ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି,
ବୁଝିଗଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଟେକେନ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ତାହା ଦେଖିବେ। ଦେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁ ତାହା ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ସବୁ ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜେପିଜି କରିଲି, ଖାଲି ଆମର ବିଏଡ଼୍ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟାରର ମାର୍କସିଟ୍ ଅଛି ତାହାକୁ PDF ଆକାରରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। କିନ୍ତୁ 100 KB ତଳେ ହେବାର ଅଛି। 100 KB ଉପରେ ଯେମିତି କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ ନ କରନ୍ତୁ, ନେବନି ସିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି କରିବେ ମୁଁ ବତାଉଛି, ଯେ ସେଇ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ। କ୍ଲିଅର୍, ବୁଝିଗଲା ତ? ସେଇ ହିସାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସାର୍ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଦେବୁ ନା ମାନେ ଅନର୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଦେବୁ, ମାନେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଦେବା ଦରକାର 3-4ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଥୋଡୋଲୋଜି ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଲଗା ଥାଏ, ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଥାଏ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଇନପୁଟ୍ କରିବେ। ବୁଝିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତୁମର ପ୍ରୋଫେସନାଲରେ ଆପଣ ବିଏଡ଼୍ କୋର୍ସ ହିଁ ଲେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ବିଏଡ଼୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ମାରିବେ। ସବମିଟ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ନେଲାନି, କାହିଁକିନା 100 KB ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 100 KB ତଳେ ହିଁ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅପସନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖୁନି, କାହିଁକିନା ଆମର ମୁଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉଡ଼େଇ ଦେବ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଭାବିବେ ସାର୍ ସବମିଟ୍ ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆମକୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଖେଇଲେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ମୁଁ ସେ କେତେଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଇରେଜ୍ କରିଦେଉଛି ସେ ସେମ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସେମିତି କରିବେ। ଯାହା ଯାହା କହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟେଡ଼ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା। ଆଉ କେତେକ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରିବେ, ମୋବାଇଲରେ କରିବେ ନିହାତି ଭୁଲ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଦେଖେଇବ, ଯେମିତି ଆମର OTT ସମୟରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ମୋବାଇଲରେ କରିକି ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହି ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ ହେବ। ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରହିଲି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ନିହାତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।